धन्यवाद आमन सहित जुड़ित होइतिबारु परमेश्वर आमन सहित अछंती एवं थिबे encourage all your friends, encourage your relatives and your neighbors to join in our class, Bible class. जूम रे बाइबल क्लास अटेंड करिया पय आपन को संग साथी पड़ोसी मानन को आपन माने अनुरोध करंतु एवं उत्साह दियंतु. Okay, yesterday we saw how many lessons? Do you all remember? You can put in the chat box. How many lessons did we saw? Did we see? आपन माने लेखि परिबे चैट बॉक्स रे गत काली हमने केतटी पॉइंट्स हम सिखिथिलु. We saw almost some 7 points. प्राय 7टी पॉइंट हमने गत काली देखिथिलु. If we believe Christ is our only hope, what we supposed to do? That was our study yesterday. जदि हमने विश्वास करू केवल ख्रीष्ट ही आमनकर भरोसा भूमि ताहले हमें कोन करबा उचित से विषय नै हमने गत काली देखिथिलु. Did Chandru get time to revise it? Okay, let's go ahead. So there were 7 points we studied. हमने 7टी पॉइंट्स हम देखिथिलु गत काली. You know why we studied that 7 points? काहे कि हमने 7टी पॉइंट्स बा विषय हम देखिथिलु. We also may face a crisis like Jehoshaphat. आमे मध्य जेहोशाफातଙ୍କ परि अनेक समय रे सेही परि परिस्थिति समीकरण हेई थाउ. Jehoshaphat, he faced a problem and he didn't know what to do in the midst of the problem. He didn't know. जेहोशाफात जते बेले सेही परि परिस्थिति रे समीकरण होउछंती परिस्थिति मध्य रे जेहोशाफात कोन करिवे तांके जानि पारु नाहंती. We also may face some very big problems in our life where we may not know what to do. सेही परि आमे मध्य जेहोशाफातଙ୍କ परि आमाने सेही परि परिस्थिति रे बड़ समीकरण हेई थाउ जोटी कि आमाने मते जानि पारिबा नाही कोन करिबा. The people of Israelites did good things to those three enemies that we saw yesterday, but instead of doing good to them, they were doing all bad to those people. गतकाली आमे देखिलु इस्राएल लोक माने से तीन दल को बहुत भलो बा उत्तम व्यवहार करिथिले मात्र से लोक माने भलो व्यवहार को से माने खराब व्यवहार करिथिले. What to do at that situation when we have done something good but they want to do something bad? What we do at the situation? सेही परि परिस्थिति रे आमाने कोन करिबा जते बेले आमाने अन्य को भलो करूछु से माने आमान को मंद व्यवहार करूछंती. Okay, so we studied 7 points to understand that God wants us to do at that time. आमाने 7टी पॉइंट्स देखिथिलु परमेश्वर आमान को कोन चाहंती सेही परि परिस्थिति रे. Okay, what is the first point? प्रथम पॉइंट कोन थिला? Seek God in prayer and fasting. उपवास एवं प्रार्थना रे परमेश्वर को अन्वेषण करिबा. In your prayer, exalt God. Do not exalt your problem. प्रार्थना रे परमेश्वर को उन्नत करिबा निजर समस्या को नुहे. The more you exalt God, then your problem will appear very small. और जते हमने परमेश्वर को प्रशंसा करिबा बा उन्नत करिबा सेही परि हमन को समस्या सते सामने देखा जिवो. Claim the promises of God as we see God in prayer and fasting. परमेश्वर को प्रतिज्ञा को प्रार्थना रे हमने स्मरण करिबा. So the first one, see God through prayer and fasting. प्रथम विषय उपवास एवं प्रार्थना रे परमेश्वर को अन्वेषण करिबा. Number 2, द्वितीय विषय read the word of God. परमेश्वर को वाक्य बा बाइबल पढिबा. Seek God's will in the word of God. Ask God, Lord, you speak to me what you want me to do at that crisis. परमेश्वर को पचारिबा परमेश्वर से परि परिस्थिति रे मु कोन करबी मते कुहो. Third point, तृतीय विषय fear not, go forward in the midst of problems. भय कर नाही सेही परि परिस्थिति रे तमे आगु को बढ़ो. Don't forget, when we are supposed to go forward, we are supposed to go forward in the midst of problems. We should not just be at home. Okay, let the problem solve, then I will go forward. No, even in the midst of problem, courageously put your trust on God. Fear not, go forward, believing that God is with you.
ଆଉ ଏଇପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଆଗ ବଢିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। The fourth one, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, praise God through songs in the midst of the problem. ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାନରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। So in the midst of the problem, just like Paul and Silas, praise God and sing songs and our problem will be solved. ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। How they were singing songs with a loud voice, they were praising. So open your mouth. The loud voice, praise God for the problems, praise God for the bad, for the troubles that we are facing in our life. Thank God and sing song. God will strengthen us. ମୁଗ କଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଉଅଛୁ। The fifth point, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, proclaim the truth and strengthen others in the midst of the problem. ଆଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ବା ଶକ୍ତି ଦେବା। Jesus at the cross in the midst of pain, he comforted and strengthened the thief. He proclaimed the truth. May we do that. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। Sixth point, 6 ପଏଣ୍ଟ, allow God to fight the battle and wait for his time. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। If your problem did not solve immediately, don't be impatient. Wait for his time. He will fight. If he has said that I will fight, he will fight, but you wait for his time. ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କହି ଅଛନ୍ତି ତମ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। The seventh point, 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, thank God when God has fought for you. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି। So these are the 7 points. Please keep in your mind. এই 7ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ବା ମନେ ରଖିବା। My friends, remember, sooner or later, we all are going to face a big problems in our life, big problems, which you've never thought about that in an unimaginable way. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମମାନେ ଆଜି ନା କାଲି କେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। Sooner or later. ଅତି ଶୀଘ୍ର। But even at that crisis, are we going to say, Christ my only hope? ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୋର ଭରସା ଭୂମି। Remember, is Christ my only hope? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୋର ଭରସା ଭୂମି କି? That is what Jehoshaphat understood, that Christ is my only hope. And then he moved forward to spend time with God in prayer and fasting and the other things. ସେ ବିଷୟ ଯେହୋଶାଫାତ ଜାଣି ପାରିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖିଲେ। Okay, today we are going to compare the story of Jehoshaphat to the book of Revelation. ଆଜି ଆମେ ଯେହୋଶାଫାତଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। We also live in the end time, and we would be finding whether we would face these things that Jehoshaphat faced. ଆମେ ଯେହେତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଆମେ ଯେହୋଶାଫାତଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କି? So we are going to make a comparison of the story of Jehoshaphat and the end time people. It might be you and me. ଆମେ ଦେଖିବା ଯେହୋଶାଫାତଙ୍କ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଶେଷ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା। Okay, so let's pray and we'll ask God, and then we will do a comparison, and then we would understand whether do I need to put my hope on God in this end time or not. ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା କି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା କରିବି ନା ନାହିଁ। Is Christ my hope
at this end time. Is Christ my hope at this very end time that I live in the days, the last days? कोण ख्रीष्ट मोर एई वर्तमान शेष समय परिस्थिति रे भरोसा भूमि अटंती की? Okay, that is what we are going to cover today. से विषय को आज हमने देखि नेबा. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Daddy, for this time. Thank you so much for your love, and thank you so much for your grace. Oh Lord, you are so wonderful. You have gathered your children. They all are waiting to listen you, Father. Lord, you please speak to us. We want to know about you. We want to study about you. We want to understand your truth. Help us, Father, to study. Help us, Father, to understand it. Oh Lord, we want to come closer to you. We want to trust you, Father. We want to put all our hope on you. But we can do nothing, Father, without your strength. May your Spirit help us. May you be our help. May you be our strength, and may you be our power. Lord, you please anoint us with thine Spirit. Please be with all the people, Father, who are listening, who are taking notes. Lord, you open our eyes. Help me to bring the message in a simple way where all could understand this truth clearly in a better way in their life. Yes, Lord, only we need you. Please give us right words, myself and Nabi. Lord, take away every hindrances. Yes, Lord, it is raining here. It is thundering here, Father, lightning here. Oh, Lord, I don't have the power may go, but I know, Lord, that you can help us because you are above every problem that we face. You are greater than all the problems that we face. You are greater than every struggle that we have today in our life. Lord, you are greater than the thundering, lightning, and the rains. Lord, you are greater than every creatures that we have. Yes, Lord, you are our might and you are our power. You please help us. And Lord, as you helped yesterday, we want your presence to abide in us. Be with Nabi also, as he also has difficult time there with the internet problem. Lord, you please help him. We pray in Jesus' name. Amen. So in our first day, we studied that though Jehoshaphat had everything with him, almost some 10 points we studied, yet his hope was Jesus in his life. हमने देखिलु गतकाली जियोसफातଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ବିଷୟ ମହା ବିଷୟ ଥିଲା ହେଲେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିयोसफात କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି. For example, he had riches, honor, friends, yet his hope was only Jesus. उदाहरण भाବରେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ଭରସା କରୁଥିଲେ. Yesterday we saw if Christ is our hope, what we supposed to do? What Jehoshaphat did. ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଭୂମି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜିयोସଫାତ କଣ କରିଥିଲେ? Today we are going to look at that if Jesus is my only hope in these last days. आज हम देखिबा यीशु ए शेष समय रे मोर केवल आशा वा भरोसा भूमि. Okay, so we are going to make a small comparison between the story of Jehoshaphat and Revelation. आज हम छोट तुलना करिबा जियोसफातଙ୍କ जीवनरू एवं प्रकाशित वाक्यरू. Okay, we are going to do a Bible study. Please take note down every point. I'm not going to rush. Today I do not have another appointment, so you can learn it. Okay, I will go in a simple way. आमने धीरे आमे देखिनेबा कारण आ अन्य विषय नाही एवं धीरस्थिर भाबरे आमने समस्त पढिबा. Okay, we will look at 7 points today. Again, 7 points. आज हमने 7टी विषय देखिबा. First day we saw 10 points, right? You will remember 10 points. हमने 10टी पॉइंट देखिलु. Yesterday we saw 7 points. गतकाली हमने 7टी पॉइंट देखिलु. Today also we are going to look at 7 points. आज मध्ये हमने 7टी पॉइंट्स देखिबा. Okay, let's go to the first point. प्रथम पॉइंट हमने देखिनेबा. Let us read the first verse. 2 Chronicles chapter 20 verse 1. द्वितीय वंशावली तार 20 तार 1 हमने पढिबा.
it happened after this that the people of Moab, with the people of Ammon and others with them, besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. Somebody can read if somebody can help Nabi. The pastor, I think yesterday a pastor read it. It was so nice. He can also read. Second Chronicle 20 ଅମନ୍ତର ମୋଆବ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅମନୀୟ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ. Okay, here we see there were how many enemies do we have here for Jehoshaphat? ଆମମାନେ କେତୋଟି ଶତ୍ରୁ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ପାଇଁ? There were 3 enemies. ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି. Moabites, Moab, Ammon, and others. Who are that? Who is that other? We will look at. ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମୋଆବର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ମୋଆବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି. ସେ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା. Let us read the 22nd text. It is very clear there. The 3 enemies there. 22nd text. ଆମମାନେ 22 ପଢିବା. 22 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଅଛି. ଆଉ ସେମାନେ ଗାୟନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ଜିହୁଦାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଗତ ଆମନର ଓ ମୋଆବର ଓ ସେୟର ପାର୍ବତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତରେ ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ. ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ. Okay, so we have 3 enemies, right? ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ତିନି ଦଳ ଶତ୍ରୁ. Ammon, Moab, and Mount Seir. The people from the Mount Seir. ଏଠି ଆମୋନ, ମୋଆବ ଆଉ ସେର ପର୍ବତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ. Then let us go to Revelation and see whether do we have 3 enemies for God's children in the end time. ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି କି? Revelation chapter 16 verse 13. ପ୍ରକାଶିତ 16 ତାର 13. ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ. Okay, do we have the 3 enemies there? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ. We have a dragon, ଆମମାନେ beast, ସର୍ପକୁ ଦେଖୁଛୁ, and the false prophet. ପଶୁକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀକୁ ଦେଖୁଛୁ. Are you with me? So we have 3 enemies. Don't forget. ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି. So the first point, 3 enemies. ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ. 3 enemies in the story of Jehoshaphat, and 3 enemies we have in the book of Revelation. ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ଆମମାନେ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବଂ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁ ଦେଖୁଅଛୁ. Okay, second point. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 2nd Chronicles chapter 20 verse 1 again. ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20:1. We read there why they want what they want to do with Jehoshaphat. ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? The Bible says they came to battle against Jehoshaphat. ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ ବାଇବଲ କହେ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ. You know, this word battle is again and again is repeated in 2nd Chronicles chapter 20. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି. Even in the 15th verse, 2nd Chronicles 20 verse 15, the Bible says the battle is not yours but God's. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ତାର 15 ରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ତମର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର. Do you have that word? এই ପଦ ଆମେ ପାଉଛୁ.
Yes, you have, right? हाँ से पद अछि Now let us go to Revelation. Let us go to Revelation chapter आमे 16. खोलिबा प्रकाशित वाक्य Chapter 16. Let us read verse. I think it is in the 16th verse. 16th verse. 16 ର 16 ସେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ହିମ୍ରି ଗୋନ୍ ନାମର ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କଲେ। Okay, so he gathered the people. He gathered the people, right, in the place. ଏଠି ଆମେ Armageddon. ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି Why he gathered? କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ Read the 14th text. ଆପଣ 14 ପଢନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। Okay, gather them. The Bible says, gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, battle. Do you have the battle here in Revelation? ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ Right? So, we have the picture about battle. ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ So, the first point, what is that? 3 enemies. The second ପ୍ରଥମ point, ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3ଟି ଶତ୍ରୁ second point, battle. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯୁଦ୍ଧ Okay, third point. ତୃତୀୟ ବିଷୟ Okay, now these 3 enemies came to fight with whom? They came to fight with Jehoshaphat, which means they are called God's children, children of God. ଏ ତିନି ଦଳ ଶତ୍ରୁ କାହା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୋସେଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ God's children. Okay, they are called God's ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ children. ଲୋକମାନେ Do we have God's picture of God's children in the book of Revelation? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି Okay, let us read Revelation chapter 12, verse 17. 17. ପ୍ରକାଶିତ 12 ର 17 ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। The Bible says, dragon went to make war with the women. ବାଇବଲ କହେ ସର୍ପ ନାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ Revelation chapter 12, verse 9 says, serpent represents devil. ପ୍ରକାଶିତ 12 ତାର 9 କହେ ସର୍ପ ଶୈତାନକୁ ଦର୍ଶାଏ Ephesians chapter 5, verse 25 says, women represents church. ଇଫିସିୟ 5 ତାର 25 କହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ Acts chapter 8, verse 3 says, church represents God's people. ପ୍ରେରିତ 8:3 ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ Are you with me? ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି Okay, Revelation chapter 12, verse 9 says, dragon represents devil, serpent represents devil. ପ୍ରକାଶିତ 12 ତାର 9 ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ପ ଶୈତାନକୁ ଦର୍ଶାଏ Ephesians chapter 5, verse 25 says, women represents church. ଇଫିସିୟ 5 ତାର 25 ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ Acts chapter 8, verse 3 says, church represents God's people. ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ So then, who is that women that is told in Revelation chapter 12, verse 17? ପ୍ରକାଶିତ 12 ତାର 17 ରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ Who is the dragon?
से सर्प किए Dragon, none other than devil. सर्प शैतान को दर्शाए So devil wanted to fight with the women, that is none other than church, God's people. ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୈତାନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି So have ଆସେ you all, okay, have you all found the God's people in the book of Revelation? ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ Just like three enemies wanted to fight with God's children, in the end time, Satan wanted to fight with God's children. ଆଉ ଯେପରି କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଶୈତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି Now, who is that God's children talks here? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଅଛି Revelation 12 verse 17, what does it say? ପ୍ରକାଶିତ 12:17 ରେ କଣ କହେ Why the dragon is angry against the woman? କାହିଁକି ସେ ସର୍ପ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି Woman is doing something. ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି Woman is keeping the commandments of God. ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି Devil will not get angry unless we keep the commandments of God. ଶୈତାନ କ୍ରୋଧ କରେ ନାହିଁ ବା ରାଗେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା Devil is happy when we go to church. ଶୈତାନ When we go to church. ଶୈତାନ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥାଉ Devil is happy when we sing. ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉ Devil is happy when we preach. ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ Devil is happy when we pay tithe. ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମାଂଶ ଦାନ ଦେଇଥାଉ Devil is happy when we wear a nice dress. ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ Devil is happy when we take a nature talk. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଥାଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଥାଏ Devil is happy when we take a song service or a mission report. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ କାହାଣୀ କହିଥାଉ ବା ଗୀତ ଗାଇଥାଉ ଶୈତାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ Devil is happy when we do ministry. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଥାଏ But devil is unhappy when we obey the commandments of God. ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା ଶୈତାନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଏ Because that is the true sign of God's children. କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ବୋଲି You know, devil may not fight with you just because you go to church and sing songs and pay tithe. ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି Only when you begin to keep the commandments of God, the devil would fight with you. ଯେତେବେଳେ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ But don't forget, you don't go and fight with the devil. Okay? ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୈତାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ Did Jehoshaphat go and fight with those people? ଜିହୋଶାଫାତ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କି Jehoshaphat said, Lord, I have no might, I have no strength. ଜିହୋଶାଫାତ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ You go and fight. ତମେ ନିଜେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର So we also may face temptations in our life, various temptations. ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଥାଉ Let us not go and fight with the devil. ଆମେ ନିଜେ ଶୈତାନଙ୍କ ସହ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ If we go and fight, devil will beat us, crush us. ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବ ପରାସ୍ତ କରିବ Allow God to fight. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ Okay, so that is the third point, right? ତାହା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା Okay, what is the third point? God's children in both the places. We see God's children, the children of God in the story of Jehoshaphat, and the book of Revelation also talks about the children of God.
जे सबनक मध्य रे मध्य हम देखुछु एवं प्रकाशित वाक्य रे मध्य देखुछु परमेश्वर को लोक माने Let us go to the fourth point. चतुर्थ विषय को देखिबा The Bible says in 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4, द्वितीय वंशावली 20 3 एवं 4 रे कहे okay, they sought the Lord, and in the fourth verse says they asked help from the Lord, which means they joined together and prayed, they spent time with the Lord. 3 रे एवं 4 रे हम देखुछु से माने समस्त मिलित होई परमेश्वर को समय दे प्रार्थना करू अछंती So they were praying people. आ से माने प्रार्थनाकारी लोक माने थिले They were not the one who talk about prayer. से माने प्रार्थना विषय रे कहउनो थिले They were not the one who only preach about prayer. से माने केवल प्रार्थना विषय रे प्रचार करू नथिले They were not the one who believe in prayer, only in prayer. आ केवल प्रार्थना को विश्वास करूथिबा लोक माने नथिले They were not the one who had only knowledge about prayer, आ से माने केवल प्रार्थना विषय रे ज्ञान जानि नथिले but they were praying people. They pray. They really take some time and pray. मात्र से माने समय नै प्रार्थना करूथिले What about end time in the book of Revelation? प्रकाशित वाक्य रे शेष समय रे विषय रे कोन अछि Do we have praying people in the end time? आ शेष समय रे बा शेष परिस्थिति रे प्रार्थनाकारी लोक माने अछंती कि Let us go to Revelation chapter 7. प्रकाशित 7 अध्याय देखिबा Let us read verse 4. 7 ର 4 हम देखिबा तत्परे मुद्रांकित लोक मानकर संख्या मु सुनिली इस्राएल संतान मानकर समस्त वंश मध्य 1,44,000 लोक मुद्रांकित हेले. Okay, here we see God's people are sealed. एठी देखौछु परमेश्वर को लोक माने मुद्रांकित होई अछंती. Do you all know that what really qualifies them to receive that sealing? आ कोन तांकु मानको अभिज्ञता देई अछि जे माने कि से माने मुद्रांकित होई अछंती. There are many characteristics behind receiving that sealing of God. आ परमेश्वरଙ୍କର मुद्रांकित बा मुद्रा पाଇବା ପାଇଁ अनेक गुण अछि. Let us see the Bible text that is found in Ezekiel chapter 9 verse 4. Ezekiel chapter 9 verse 4. जीजिकेल 9 अध्याय तार 4 रे हम देखुछु. Here also we see people are sealed, people are marked. We'll see what about their specific characteristics. Yeah. आ एठी मध्ये लोक माने मुद्रांकित होई अछंती से मानकर विशेष गुण कोन पुणे सदाप्रभु ताहांको कहिले तुम नगर मध्य दे जेरूशलेम मध्य दे जाओ वो तहु मध्य रे कृत सकल घृणा योग्य क्रिया सकाशु जाओ लोक माने दीर्घ निश्वास छाड़ी अछंती वो काकोतिर करंती सेमानकर कपाळ रे चिन्ह दियो. The Bible says God said to the people, said to the angel, go and mark on the foreheads of the people who are crying over the abomination of all abomination that's happening in the church. आ मंडली रे जहा सब घटो अछि से सब परमेश्वर कहउछंती दूत मानकु जाओ से लोक माने जे माने क्रंदन करूछंती बा प्रार्थना करूछंती से मानकु मुद्रांकित करो. Whom would God seal? परमेश्वर काहाकु मुद्रांकित करिवे Those who are crying for the abomination that's happening in the church. आ जे माने क्रंदन करूछंती बा प्रार्थना करूछंती मंडली रे सब जहा सब घटुची से मानकु मुद्रांकित करिवे. Those who are praying. जे माने प्रार्थना करूछंती. So in the Revelation chapter 7 we saw people receiving the seal, right? If they have received the seal, which means they are praying people.
प्रकाशित 7 अध्याय आमे देखुछु से माने मुद्रांकित पाउछंती मुद्रांकित पाइबा अर्थात से माने प्रार्थना करूथबा लोक माने So even in the end time, God will have praying people. शेष समय रे मध्य परमेश्वरकर अनेक प्रार्थना करूथबा लोक माने Why do they pray? Why do they pray? काहे कि प्रार्थना करिवे They pray because things are wrong in the church. से माने प्रार्थना करिवे कारण अनेक विषय मंडली मध्ये रे भूल होउछि Are we doing that today? कोन माने से परि करूछु If things are wrong in your family, are you praying? जदि निज परिवार रे भूल घटु अछि ता कोन हमें प्रार्थना करूछु If your husband or our wife has sin in their life, are you praying? कोन आपनक स्वामी बा स्त्री मध्ये रे भूल अछि बा पाप अछि अपन प्रार्थना करूछंती कि If your children indulge in any sin, are you praying? आपनकर पुओ झियो माने पाप रे परिपूर्ण बा पाप कार्य करूछंती अपन प्रार्थना करूछंती कि You know, we all of us are used to counsel the people, advise the people, than taking some time and praying for the people. आमने अन्य मानकु उपदेश देई थाउ बा आमने शिक्षा देई थाउ कि अन्य मानकु प्रार्थना करिबा बा शिक्षा पाइबा पई कहि थाउ You know, we will never see transformation in our husbands or spouses, anybody's life, in the children's life, unless we pray, take some time with God. आमे केबे मध्य परिवर्तन देखि पारिबा नाही जे पर्यंत आमने आमानकर फैमिली पाए आमानकर पुओझियो पाए जदि आमने समय नै कि प्रार्थना करिबा नाही Take this as a challenge. यहा गोटे आमे चैलेंज सदृश रखिबा You spend time in counseling and advising. आमने अन्य को उपदेश देबा बा शिक्षा देबा Okay, if you are spending only in counseling and advising for a year, let me tell you, even for 5 years or 10 years, you will never find any change. यदि कोनोसी व्यक्ति को आमने शिक्षा देउथिबा बा उपदेश देउथिबा वर्षे 2 वर्ष बा 10 वर्ष मध्ये कोनोसी परिवर्तन देखा जिवो नाही Spend quality time in prayer. आमने सेही परि समय को आमने प्रार्थना करिबा God will work, God will change. परमेश्वर कार्य करिवे परमेश्वर परिवर्तन आनिबे Okay, how many points we have done? केतेटी विषय आमे देखिलु We have done 4 points, right? आमने 4टी पॉइंट देखिलु Let us go to the 5th point. आमने पंचम पॉइंट देखिबा 2 Chronicles chapter 20 verse 14. कुडियर 4 खोलिबा द्वितीय वंशावली 14 तेबे समाज मध्यरे आसपर वंशजात मत निर्दय वृद्ध प्रत्युत्क जियलर प्रत्युत्त बनायर पौत्र जिखरियर पुत्र जोशियल नामक एक लेवीय लोक उपरे सदाप्रभुकर आत्मा अधिष्ठान हैला Okay, the Bible says when they were praying, they received a person in the midst of their assembly received the Spirit of God. जेतबेले प्रार्थना करूछंती से समय रे तांको मध्ये रे जण व्यक्ति को पाइले जे कि पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण अछंती It's not beautiful? ताहा कोन सुंदर नाइ कि When we pray to God for a problem, God is not giving a solution. He is giving the Spirit of God because He is our solution today. आ परमेश्वर को जेतबेले समस्या रे हम प्रार्थना करूछु तांके समाधान देउ नहांती मात्र समाधान मध्ये रे से प्रार्थना मध्ये रे पवित्र आत्मा देउछंती कारण यीशु ख्रीष्ट ही हमर समाधान Now let me emphasize it again, important point. हमने फर्स्ट गुरुत्व विषय देखिबा When we face a problem, हम जेतबेले समस्या रे पड़ी थाउ God may not immediately give us a solution. परमेश्वर तुरंत ताहा समाधान करि न थांती Because He knows very well our only solution is the Holy Spirit. आओ यीशु ख्रीष्ट जानि छथि कि केवल हमनकर उत्तर पवित्र आत्मा So God will solve our problem by giving us and filling us with the power of the Holy Spirit.
परमेश्वर आमनकर समस्या को समाधान करंती पवित्र आत्मा रे आमन को परिपूर्ण करी Okay, so as they were praying, they were filled with the Holy Spirit, right? जेतोले प्रार्थना करूछंती समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेइछंती Okay, does God promises in the Bible that He will pour out His Spirit in the end time? Anywhere do we have? कोन परमेश्वर कोडी प्रतिज्ञा करिछंती बाइबल रे कि शेष समय रे पवित्र आत्मा रे समस्त को परिपूर्ण करिवे Yes, we have. हां अमन को पाई अछि Okay, the first one, before we go to Revelation, let us read Joel chapter 2, verses 28. आमने प्रथमे प्रकाशित जीवा पूर्वरु जोएल 2 तार 28 हम देखिनेबा Verses 28, 29, 30 and 31. 28 29 30 एवं 32 पढिबा जोएल कत ना जोएल कत गले 2 अध्याय केते 28 रु 32 28 रो 32 जोएल 28 रो 32 2 रो पुणे तहु उतारे आम्भे समुदाय ओ प्राणी उत्पन्न अपना आत्मा ढालिवा तईरे तुम मानकर पुत्रगण ओ कन्यागण भविष्यत वाक्य प्रचार करिवे तुम्भे मानकर वृद्ध लोक माने स्वप्न देखिबे तुम मानकर युवा लोक माने दर्शन पाइबे आउ से समय मध्य आम्भे दास दासी गणर उपरे अपनार आत्मा ढालिवा पुणी आम्भे आकाशर ओ पृथ्वीर रक्त ओ अग्नि ओ धूर्ममान अद्भुत लक्षण देखाइबा Okay, the 31st verse says, the sun shall be turned into darkness and the moon into the blood before the coming of the great Lord. Let's say Lord. 31 पद रे हम देखुछु ख्रीष्ट परमेश्वर आसीबा पूर्वरु सूर्य एवं चंद्र ताकर रंग परिवर्तन करिवे So God is going to come, but before that, what is going to happen? The sun will be turned into darkness and moon into blood. आ ख्रीष्ट आसीबा पूर्वरु सूर्य रंग हेइ जिवो एवं चंद्र रंग बदलैबो But something also will take place before the second coming of Jesus. आ अन्य विषय मध्ये घटिबो यीशु ख्रीष्ट आसीबा पूर्वे That is the 28th verse. ताहा 28 पद रे दिया हेउछि The Bible says, I will pour out my spirit upon all flesh, the sons and daughters. आ बाइबल रे लिखा अछि मोर पवित्र आत्मा समस्त तम पुओ झियो मानक ऊपर डाली देबी So this will take place before the second coming. या सब द्वितीय आगमन पूर्वरु घटिबो So God will pour out His spirit. परमेश्वर तांको निज आत्मा डाली देबे Do we have the outpouring of the spirit picture in the book of Revelation? प्रकाशित वाक्य रे पवित्र आत्मा डालिबा विषय अछि Let us go to Revelation chapter 14, प्रकाशित 14 अध्याय को खोलिबा verse 15. Revelation 14, verse 15. 14 ର 15 ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ବାହାରି ସେଇ ମେଘାରୂଢ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବା ଦା ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଅଛି Okay, the Bible says, an angel came out from the temple and crying with a loud voice to him who sat on the cloud. So Christ is sitting on the cloud. So angel said something. What is that? आ एडी हम देखुछु स्वर्गरु जने दूत आसी सिंहासन बसिथिबा व्यक्ति को चित्कार करी कोन कहउछंती What the angel conveyed? What was the message? दूत कोन कहउछंती The harvest is ripe. शस्य परिपक्व हेलानी Ripe, the other word for ripe is maturity. It attained that maturity. अर्थात कि पाचिलानी Now, who is that crop that is talked in the 15th chapter?
ए 15th verse, वाक्य रे 15th verse. सस्य किए ए सस्य काहाकू दर्शाउछि The 15th verse it says crop is ripened, right? आ एटी हमें देखुछु 15 पद रे सस्य परिपक्व हेलानी It says the harvest of the earth, it says. पृथ्वीर सस्य कुहा जाउ अछि Now who is in the earth? पृथ्वी रे किए अछंती It is God's children. परमेश्वर को लोक माने So children of God, they attained a maturity in the perfection, in the character perfection. परमेश्वर को लोक माने तांकरी गुण रे संपूर्णता पाइछंती How to experience that maturity? आमने केमिति वर्णना करि परिबा कि मैच्योरिटी बा परफेक्शन बा परिपक्व विषय रे Let me give a small example. आमने गोटे उदाहरण नेबा You have a field. आ आपनकर शस्य क्षेत्र अछि You have cultivated rice there आ आपण दान बुणी छंती or wheat, something. हेई पारे गहम If that wheat or rice has to attain maturity or attain that perfection, what's supposed to be happen? आ से गहम बा दान पाछिबा पई हेले कोन हेबा उचित A rain supposed to fall before the crop attains the maturity, right? आ से वर्षा हेबा उचित से दान पाछिबा पूर्वरु That is called latter rain. ताहा द्वितीय वृष्टि बा द्वितीय वर्षा कुहा जाय Only when the rain falls, when the latter rain falls, and then the crops attains a maturity. द्वितीय वृष्टि पर ही से शस्य पाचिबा आरंभ होई थाए Just like that, we see here the people. Okay, the people, the harvest is ripened, which means people have attained the perfection, the maturity, the character. आ सेही परि हम देखुछु ईश्वरक लोक माने मध्य तांकर चरित्र रे तांकर गुण रे तांके परिपक्व हेई अछंती Just like the crop requires a rain to be matured, the people also must have received a rain, that is none other than the Holy Spirit, to experience the maturity, the character perfection. जेपरि शस्य को पाचिबा निमंते वर्षा आवश्यक थाए सेही परि लोक मानक मध्य पवित्र आत्मा तांके परिपक्व हेबा पई आवश्यकता थाए In the Bible, Isaiah chapter 44 verse 3 says, rain represents Holy Spirit. जिसाय 44:3 रे वर्षा पवित्र आत्मा को दर्शाए So here, if the people are ready for the harvest, which means the rain is being poured out, the Holy Spirit is being poured out, they have received the Holy Spirit, and so they are ready for the harvest now. एटा हम देखुछु लोक माने से वर्षा रे परिपूर्ण हेई से माने शस्य उत्पन्न पई प्रस्तुत अछंती So the end time people also would receive the Holy Spirit. शेष समय रे मध्य जो माने अछंती से माने पवित्र आत्मा ग्रहण करिवे Okay, so we are done with 5 points. हमने 5टी पॉइंट देखियोछु What is the first point? प्रथम विषय कोन 3 enemies. 3टी शत्रु Second point, द्वितीय विषय battle. युद्ध Third point, तृतीय विषय God's people, children of God. परमेश्वर का लोक माने Fourth one, चतुर्थ विषय praying people, they prayed. प्रार्थनाकारी लोक माने Fifth one, पंचम विषय filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेतिबा लोक माने Okay, let us go to the sixth point. षष्ठ पॉइंट देखिबा Jehoshaphat, he preached, right? He proclaimed the truth. What truth he proclaimed? जोसेफ सत्य विषय घोषणा कले कोन सत्य घोषणा कले Let us go to 2 Chronicles chapter 20. द्वितीय वंशावली 20 अध्याय देखिबा Let us read verse 40, verse, I think, just a minute. Let me check it. 2 Chronicles chapter 20. 20 अध्याय It is in verse
20, verse 20. 20 ର 20 ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ରୋକାୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଜିହୋଶାଫାଟ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଜିହୁଦା ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ତାହାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତହିଁରେ ତୁମେ ମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। Okay, Vishwasa karo, right? Believe, what was the message? Believe in the Lord. Believe in the Lord. That was the message, right? ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। So that was a message Jehoshaphat preached, which means God's children preached. ତାହା ହଉଛି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। Now let us go to Revelation and see what could be the message of God's children in the end time. ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? Revelation chapter 14, let us read the 6th verse. ପ୍ରକାଶିତ 14 ତାର 6 କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 6th and the 12th verse. 6th verse and the 12th verse. 6 ଏବଂ 12 କୁ ପଢିବା। ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। Okay, so they are preaching, right? They are preaching. ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। Now, what they are preaching, the 12th verse says, here is the patience. ସେମାନେ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? They are preaching about three things. The 12th verse talks about three things: patience of saints, keep the commandments of God, and the third one is faith of Jesus. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଣ କୋ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। So what is the preaching of end time people? They preach about the faith of Jesus. Believe Jesus. Have the faith of Jesus. Just like Jehoshaphat, he preached, trust God, believe your Lord. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। Okay, let us go to the 7th point. ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା। Okay, the 7th point, 2nd Chronicles chapter 20 verse 21. 20 ର 21 ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ। What they did? ସେମାନେ କଣ କଲେ? They sang the song, right? ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। 2nd Chronicles 20 verse 21, it says, he ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆଗେ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ଗମନ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବାକୁ ଓ ଧର୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। Okay, so they sing the song. ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। Now let us go to Revelation. Let us go to Revelation chapter 14. ପ୍ରକାଶିତ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। Revelation chapter 14, and let us read the 3rd verse. 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ। ସିଂହାସନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀତ ସେଇ 1,44,000 ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସେଇ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। So they also sing the song, right? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେମାନେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାଇଲେ। Do you have that? ତାହା ଅଛି। Okay, let's go to the 8th point. ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା। Let us read 2nd Chronicles chapter 20. 2nd chapter 20. ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। Where is their eyes? ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ଅଛି? We read, I think
It is in their eyes were upon you. The Bible says their eyes, Joseph was prayed that my eyes are upon you, Lord. Verse 12, 2 Chronicles chapter 20, verse 12. 20:12 ଦିଆ ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଠାରେ। Would somebody read it? हे ଆମ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୂଳରେ ଆଗତ ଏହି ବୃହତ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ। Okay, let's go to Revelation 14. ପ୍ରକାଶିତ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। Let's read verse 4. ତାର 4 ଆମେ ପଢିବା। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂକର୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କୁଳସିତ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସୂଚୀ ମେଷ ଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ Okay, thank you. Where is their eyes? Whom do they follow? ସେମାନେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? They follow the lamb wherever it goes, right? ସେମାନେ ମେଷକୁ ମେଷଙ୍କ ସହ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। The Bible says these are the ones who follow the lamb wherever he goes. Follow, which means if we want to follow, our eyes has to be upon the lamb, otherwise we cannot follow. ଆଉ ସେ ମେଷଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। Okay, let us go to the 9th point. ଆମେ 9th point ଦେଖିବା। Who fought the battle there in 2 Chronicles chapter 20? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ କିଏ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? Let us read verse 15. ଆମେ 15 ପଢିବା। The battle is not yours. Yes, read. Go ahead. ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ हे महाराज यहोशाफाट तुम्हें सुनो, सदाप्रभु तुम को यही कथा कहते, यही महाजनता सकाशो तुम्भ माने भय न कर कि निराश न हो, कारण यही युद्ध तुम मानकर नुहे मात्र परमेश्वरंकर। Okay, so who fought the battle? It was God who fought the battle, right? एडी के युद्ध करूछंती? परमेश्वर सेमानको ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। Okay, let us go to Revelation chapter 19 verse 11. Revelation 19 verse 11. प्रकाशित 19 तार 11 ଆମେ ଦେଖିବା। तत्परे मो स्वर्ग को उन्मुक्त देखिली, आउ देखो गोटिए श्वेतवर्ण अश्व, ताहारी आरोहीଙ୍କ नाम विश्वस्त व सत्य, से न्याय रूपे विचार व युद्ध करंती। Okay, so who fought? किए युद्ध कले? God is going to fight for us even in the end time. शेष समयरे मध्य परमेश्वर आमानको ପାଇଁ युद्ध करिवे। Okay, let us go to the last point, the 10th point. शेष विषय हमें देखिबा, शेष पॉइंट हमें देखिबा 10th पॉइंट। Let us go to the 2 Chronicles chapter 20. पुनर्बार हमें जिबा द्वितीय वंशावली 20 अध्याय verse 22. तार 22 पद। We can read 22 and 23. Yeah. 22 एवं 23 पढन्तु। आउ से माने गायन व प्रशंसा करने को आरंभ करते, जिहुदार प्रतिकूल रे आगत आमंड्र वो मयावर वो सियर पार्वतीय संतानगण विरुद्ध रे गुप्त रे छकी बसिबा पाई सदा प्रभु लोक नियुक्ति कले, तहरे से माने परास्त हेले, कारण अम्लांड्र वो मयावर संतानगण सेयर पर्वत निवासी माननको निशेष रूपे बद्ध वो विनाश करने को सेमानक प्रतिकूल रे उठिले, आउ सेमाने सियर निवासी माननको उच्छिन्न कला उतारे प्रत्येक जन एक आरेक को विनाश करने पाई साहाय्य कले।
Okay, so they fought within themselves. They destroyed themselves, right? That is what the Bible says. ସେମାନେ ଏକକାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। Now let us go to Revelation chapter 17. ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। This is the same thing is going to be repeated in Revelation 17. ସେଇ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ। Let us read Revelation 17 verses 12 and 13. ପ୍ରକାଶିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବଂ 13 ଆମେ ପଢିବା। ଆହୁରି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଲ ସେଇ ସବୁ 10 ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସଙ୍ଗରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକ ମନା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ। Okay, the Bible says we see about 10 horns here, right? 10 horns. ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଉଛି। Horns represents kingdom. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୃଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। Now, this 10 kingdom, we have a 10 kingdom in Revelation 17. ପ୍ରକାଶିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। And what these 10 kingdoms did? ଏ 10ଟି ରାଜ୍ୟ କଣ କରୁଅଛି? They give their power and authority to the beast. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ସେ ପଶୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। So beast means, beast also represents kingdom in the Bible. ଆଉ ପଶୁ ରାଜାକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। So kingdoms are coming together ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଉଅଛନ୍ତି with one mind to fight against God's people. ଗୋଟିଏ ମନରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। Now, if we read the 16th verse, you would understand what's happening, how they were defeated. ଆମେ ଯଦି 16 ପଦ ପଢିବା ହେଲେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ପୁଣି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଲ ସେଇ ସବୁ ଓ ସେଇ ପଶୁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ଜଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। Okay, now what's happening here? So we have a picture about the 10 kingdoms, and we have a beast, and we have the picture about a woman. Okay, women represents in Revelation 17. This woman is a false church. It's not a God's church. So all these three powers are fighting each other, destroying each other. ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଶୈତାନ ଏବଂ ତିନିଟି ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ଏକକାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। Are you with me? The same thing that happened in 2 Chronicles chapter 20, it will be fulfilled in the end time. ଆଉ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ ସେ ସବୁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ଘଟିବ। Okay, I thought there is only 7, but during the presentation, God gave me some extra 3 points. That is why we found 10 comparisons between the story of Jehoshaphat and the end time in the book of Revelation. ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେବଳ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗରେ ମତେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ବା ଆଉ 3ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶାଇଲେ। So there is a close connection between the story of Jehoshaphat and the book of Revelation. ଆଉ ସେହିପରି ନିଗୁଡ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। So how many points totally? ହେଲେ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇଲୁ? 10. Okay, so how many similarities we have totally? କେତୋଟି ସମାନ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଲୁ? 10 similarities. 10ଟି ସମାନ ବିଷୟ ପାଇଲୁ। Okay, so whenever you study 2 Chronicles 20, immediately you should remember the book of Revelation. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ। Okay, let me just list down those 10 points again. ପୁନର୍ବାର ଆମେ 10ଟି ବିଷୟ ଦେଖିନେବା। Number 1, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ 3 enemies. 3ଟି ଶତ୍ରୁ। Number 2,
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ we will have battle. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। Number 3, ତୃତୀୟ ବିଷୟ children of God in both the places. ଦୁଇଟି ଦଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। Number 4, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ praying people. ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। Number 5, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ they will receive the Spirit of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। Number 6, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ they will believe, they will preach the message about believe the Lord, faith of Jesus. ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। And the number 7, ସପ୍ତମ ବିଷୟ they sing the song in the midst of problems. ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। And number 8, ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ their eyes are upon God, they follow God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ। Number 9, ନବମ ବିଷୟ the Lord shall fight for us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। Number 10, ଶେଷ ଦଶମ ବିଷୟ they destroy themselves, they fight within themselves and face the end. ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନେ ଏକକାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। I'm going to finish with only two more Bible texts. ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଇବେଲ ପଦସ୍ଥଳୀ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। So here Jehoshaphat, his only hope was God, right? Is it true or not? ଏ ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଭରସା କମିଥିଲେ। Now what about the end time people in the book of Revelation? What about their only hope? Who is their only hope? ଶେଷ ସମୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଭରସା ଭୂମି? Just like Jehoshaphat, they are also going to face a battle soon with the 3 enemies. ଜିହୋଶାଫାତଙ୍କ ପରି ଶେଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତିନିଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇବା। How Jehoshaphat won the battle? କେମିତି ଜିହୋଶାଫାତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଥିଲେ? Because his hope was only Jesus. କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସା କେବଳ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। Now how the end time people are going to win the battle with the 3 enemies? କେମିତି ଶେଷରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିତିବେ? Let us read only one verse and we'll wind up. ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦସ୍ଥଳୀ ପଢିବା ଆମେ। Revelation chapter 12, ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟ verse 11. ତାର 11 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। They overcame him by the blood of the Lamb. ସେଇ ମେଷଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସେମାନେ ବିଜୟ କଲେ। Now you tell me how the end time people, who are the end time people? It is you and me. How can we win our enemy? How can we get victory over our enemies? It is only by the blood of the Lamb. କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା? କେବଳ ସେ ମେଷଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। Who is that Lamb? ସେ ମେଷ କିଏ? Jesus Christ is the Lamb. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷ। So if we want to win the battle at this end time, our only hope supposed to be Jesus Christ alone. ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ କେବଳ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। We may have problems today. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ଆଜି। We may be undergoing certain troubles in our life. ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଇପାରେ। We are not able to overcome certain sins in our life. ଆମେ ଅନେକ ପାପକୁ ଆମେ ବିଜୟ କରି ପାରୁନି। We can win the enemy. ଆମେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇ ପାରିବା। How? କେମିତି? There is no hope in us, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। but there is hope in Jesus. ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ଅଛି। As we live in the end time, ଆମେ ଯେହେତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, may we go to Jesus. ଆମେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। May Jesus be our only hope.
केवल जीसु आमनकर आशा हुअंती May we ask Jesus to fight for us. आमने जीसु को आमनकर युद्ध लड़िबा निमंते आमने मांगिबा May we ask Jesus to abide in our hearts. आमने जीसु को आम हृदय रे रहिया पय सुजोग देबा And Jesus said, I will fight. The one who fought for Jehoshaphat is still alive to fight for us even today. और जो परमेश्वर जीवशपथक पय युद्ध लड़ीथिले से परमेश्वर आदि मध्ये जीवित अछंती आमनकर युद्ध लड़िबा निमंते May God bless us. Amen. परमेश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन Amen. Amen. वाक्य मान मध्य वितरण होई अछि भाई पॉलविन और भाई नवीन को भी हमें धन्यवाद देउछु बहुत सुंदर भावे ताके परिदर्शन करि अछंती We thank you both of you for the nice message, the timely message, a message for the end time. वर्तमान हमें ए सभा को समाप्त करिबा एवं हम माने प्रार्थना सहित विदाय नेबा आसंत समस्ते आखि बुझी छोटिया प्रार्थना करी विदाय नेबा लेट्स प्रे धर्ममय परमेश्वर आज हम मान को तुमर पवित्र वाक्य सुनिबा को सुजोग देयछ प्रभु सेति पय धन्यवाद देउछु जेहोशापात एवं शेषकालीन तुमर दास मान सहित जहा संपर्क अछि प्रभु ताहा हम मान मध्य रे तुम चेतना बनि देयछ सेति पय धन्यवाद देउछु प्रिय प्रभु आज दुनिया रे हजार हजार लोक प्राण हराई आत्मा हराउछंती प्रभु किंतु हम मान को जीवित रखेछ सेति पय भी धन्यवाद देउछु प्रिय प्रभु कोन मागबो पिता तमे न मागबा पूर्वरु सब किछि जानि अछ विशेष करी हम माने मागो जे तुमर पवित्र आत्मा निमंते आम समस्तंकर ऊपर तुमर पवित्र आत्मा ढाली दियो जेपर कि हम माने ए शेष समय रे सत ख्रिस्टियन होई बंची पारिबो प्रिय प्रभु शैतान अनेक मात्रा हम मान आकर्षण करू अछि आक्रमण करू अछि हम विश्वास करू जे तुमर स्वर्गदूत माने हम सहित अछंती हम मान को सुरक्षा देउ अछंती प्रिय परमेश्वर हम मान को आशीर्वाद करो हम मान को चेतना बनि दियो जो आत्मिक निद्रार हम जागृति कराओ जेपर कि हम माने चिर निद्रार उठी हम माने निज निज को सजाड़ी हे अन्य को आत्मिक रूपे सजाड़ी हेबा को सहाय्य करिवो प्रिय प्रभु आज वाक्य पे पुणी थोड़ा धन्यवाद देउछु प्रभु आगामी सभा माने सभा जेपर कि सफल होई पारिबो सेति पय तुम आशीर्वाद करो प्रिय परमेश्वर आज जति हम मान को मध्य कि अछंती पीड़ित तांको तुम यीशु को नाम रे सुस्थ करो जति कार के समस्या अछि प्रभु तुम यीशु को नाम रे समाधान करो प्रिय प्रभु जहाँ मांगे बोली गली प्रभु तुम जहाँ ची प्रदान करो हमको रात्रि रे भल सहाय दे सुप्रभात रे हम मन को चेताव कि हम मन पूरी थरे तुमर चरण तले आसी धन्यवाद देउछु ए छोट प्रार्थना शीघ्र अस्ति नाजरित यीशु को नाम रे मागुछु Amen. Amen. जेते भाई एवं भणी माने आजिर सभा रे जड़ित हेतिले समस्त को हृदय पूर्वक धन्यवाद आउ सर विजय लिमा भी हमको बाइबल पढ़िबार सहायता करूछंती तांको विशेष धन्यवाद किरण सर ज्योतिर्मय मौसा भी प्रार्थना करितबा हेतु धन्यवाद आउ जते भाई एवं भणी माने चंद्रकांत भाई ना भाग्यवती नायक विनय तिर्की दानिश दीप्ति रानी प्रधान दिलन कुमार लिमा ईसुदास जस्मीन किरण सर मुक्ति नांसी डांगसा शांति सुज्ञानी सड़ंगी हरिहर मोहरिया समस्त को हमें बहुत धन्यवाद देउछु हम माने अन्य मान को भी स्वागत करबा निमंत्रण देबा जेपर कि से माने भी ए शेष समय आस्था भरोसा पाई परिबे समस्त को धन्यवाद पुनी थरे आ समस्त को शुभ रात्रि नमस्कार गुड नाइट Good night. Praise the Lord. Night. Good night. Thank you for your